I love it. Yeah, now they have that sound, right? All right. Um, who's going to open? You can just start right away. Yeah, you can begin and welcome everyone, Dewi. Awesome. Fantastic. All right. Selamat pagi teman-teman yang udah pada hadir di pagi hari ini. Di sini kita ada beberapa leaders, ada beberapa champions. Mungkin saya nggak terlalu lama aja di depan. Ya, kita hari ini kita akan membahas tentang active listening dan recreating story. Jadi maksudnya adalah saat kita berbicara dengan siapapun itu, kita mendengarkan secara aktif. Tidak hanya cuma sebatas mau menunggu waktunya kapan kita mau ngomong, tapi kita beneran present ngedengerin apa sih yang mereka omongin, supaya kita bisa paham apa sih yang mereka bicarakan. Oke, nah jadi saya langsung aja. I'm gonna pass it on Nathan or Mbak Mia to start with. Yeah. Oke, Mbak Mia start first. Oke, jadi teman-teman, salah satu hal yang penting sekali buat kita adalah ketika kita bicara dengan prospek, apakah dia kasih objection atau cerita situasinya gimana di discovery call, itu kita perlu benar-benar mendengarkan sebenarnya story-nya dia apa sih, apa yang bikin dia datang ke presentasi, atau apa yang bikin dia menolak peluang ini, kayak gitu. Nah, kali ini kita akan ada 2 training. Yang pertama training mendengarkan secara aktif. Kira-kira apa sih mendengarkan secara aktif? Nanti kita bahas sama Nathan, kemudian akan ngasih sesi soal gimana recreate. Jadi ketika kita dengerin benar-benar, setelah itu kita nunjukin bahwa kita ngerti ceritanya mereka, nggak cuma tahu doang. Sehingga biasanya ketika orang merasa dimengerti, dia akan jadi lebih mudah menerima apa yang kita katakan. Jadi kita akan mulai sekarang. Saya akan mulai share screen. Oke, udah kelihatan ya. Jadi kita akan bicara soal mendengarkan aktif. Nah, apa yang kita pelajari? Jadi kita akan belajar 3 hal nih. Apa sih definisi mendengarkan aktif? Di sini nanti kita akan lihat bedanya mendengar dengan mendengarkan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada hear, ada listen. Itu beda. Terus 3 tingkatan mendengarkan. Terus nanti setelah Nathan bawain sesi recreate, kita akan belajar, kita akan latihan mendengarkan dan recreate. Nah, ini adalah definisi mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan itu adalah mendengarkan dengan fokus pada apa yang dikatakan maupun apa yang tidak dikatakan. Jadi kadang-kadang karena kita akan ketemu dengan orang yang baru kita kenal kan di discovery call, kebanyakan juga kan cold market. Jadi mungkin dia karena baru kenal, tidak ceritain semuanya. Jadi teman-teman itu perlu ngelihat ekspresi, intonasi, gerak tubuh. Karena yang saya perhatikan sekarang adalah kita semua ada di looking zone. Tapi nggak semua orang bisa terbuka bahwa dia sebenarnya lagi nyari peluang. Atau misalkan dia ketika orang bilang enggak dan ngasih alasan, kita bisa tahu alasannya itu adalah alasan yang benar atau alasan yang dibuat-buat untuk nolak. Jadi minimal kita bisa tahu. Jadi kita fokus denger, lihat, memahami, terus lihat juga itu semua coming from-nya apa. Apakah coming from belief-nya dia atau fear-nya dia. Nah, ketika kita tahu itu coming dari belief atau coming dari fear, kita kemudian mungkin bisa share juga belief kita yang dulu tuh kayak apa. Kita juga bisa share fear kita dulu kayak apa. Karena ketika orang ngerasa ada persamaan, dia akan jadi lebih mudah menerima apa yang kita katakan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dipertimbangkan ketika teman-teman mendengarkan. Jadi lihat konteksnya. Misalkan ketika ketemu dengan orang yang ini nggak rasis ya, misalkan ketemu dengan orang Jawa, pasti akan lembut, kadang-kadang ngomong iya padahal enggak, atau ceritanya mungkin dimanis-manisin. Jadi kita lihat, makanya kan kadang-kadang Nathan ketika discovery call tanya background, misalkan
punya keluarga, anaknya dia kakak adik berapa, asalnya dari mana. Jadi kita untuk memahami konteksnya dia, lingkungannya dia gimana, dia dibesarkan dengan cara apa, pengalamannya gimana, nilainya apa. Terus kita mengulang kembali kalimat, kayak Nathan kan suka kadang-kadang nanti kita akan belajar nih recreate, mengulang kembali atau merangkum. Kenapa? Supaya dia tahu, oh ternyata kita mendengarkan ya. Atau kalau misalkan ada yang belum jelas, kita minta elaborasi, nggak asumsi. Nathan kan sering bilang, can you say more about that? Kadang-kadang orang tuh being fake untuk sesuatu yang mau ditutup-tutupin. Misalkan, aduh kayaknya ini bukan buat saya deh. Oke, bisa dijelaskan lebih jauh nggak buat kamunya kenapa? Jadi kita menggali lebih dalam. Terus juga ketika kita minta dia say more atau elaborasi, perhatikan juga apakah dia nyaman cerita. Bahasa tubuhnya gimana? Apakah dia ketika kita discovery call, apakah dia mendengarkan dengan bahasa tubuh yang begini atau begini? Kayak waktu itu Nathan pernah ngasih training. Jadi kalau begini tuh orang kayak yang lagi judging atau udah gini, atau dia yang excited kayak gitu. Nah, ini juga nanti ada tekniknya, sebenarnya orang biasanya akan mimicking gitu. Jadi dari kitanya tuh energinya excited dulu sehingga orang juga excited kayak gitu. Terus ini juga menghubungkan antara kata-kata, nada suara supaya kita tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya, apakah dia mengatakan itu untuk membuat kita nyaman atau apa. Jadi ini memang butuh latihan ya. Nggak bisa. Oke. Nah, ini ada 3 tingkatan dalam mendengarkan. Teman-teman perhatikan teman-teman sekarang ada di tingkatan mana. Yang pertama internal listening. Ini dulu saya kayak gini nih, karena saya orangnya sangat judgmental. Ketika saya mendengarkan orang, saya fokus sama diri saya dan pikiran sendiri. Misalkan orang baru ngomong, saya udah mikir, gila nih orang gini. Kalau dulu saya gini. Jadi perhatikan, notice ya, ketika kita mendengarkan orang, apakah kita sibuk dengan pikiran di dalam kepala kita sendiri. Jadi tingkatannya di mana? Misalkan orang ngomong, sibuk langsung ngejudge, bandingin sama diri sendiri, atau sibuk mikirin akan ngerespon apa. Ini tingkatan mendengarkan yang paling rendah. Karena subjeknya adalah diri sendiri, mendengarkan untuk mengumpulkan informasi, menyimpulkan, memberi pendapat, atau buat nyari pertanyaan berikutnya atau jawabannya apa. Kadang-kadang kita tuh ini kita antisipasi. Jadi orang ngomong ini, oh dia ngomong gini, gue akan ngomong gini. Kita sibuk dengan pikiran sendiri. Atau yang kedua adalah mendengarkan dengan fokus atau fokus listening. Di sini udah berganti nih. Fokusnya udah lawan bicara. Tujuannya mendengarkan untuk mengumpulkan informasi dan mengerti dan memahami. Kalau tadi kan tujuannya untuk memberi pendapat, mengambil keputusan. Kalau sebagai orang yang lagi memprospek, tugas kita adalah mengumpulkan informasi untuk mengerti dan memahami. Kenapa? Karena kan kita lagi mau nyari common ground, sehingga kita tahu kita akan ngomong dengan bahasa yang seperti apa atau akan share story yang bagaimana. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan secara menyeluruh. Ini udah lebih tinggi lagi dari fokus listening. Jadi memang fokusnya lawan bicara, mendengarkan untuk sama mengumpulkan informasi, untuk mengerti, tapi juga kemudian mendengarkan nggak hanya dari yang dikatakan, tapi mengamati emosi, menangkap energi, memahami apa yang dipikirkan tapi tidak dikatakan. Jadi kalau di sini udah lebih memahami nggak cuma yang terucap tapi juga yang nggak terucap. Kayak gitu. Nah, ini penting karena waktu itu saya pernah discovery call sama Mr. William. Orangnya tuh ketika discovery call tuh kayak lagi capek dan energinya low gitu. Tahu nih nggak akan efektif kalau dilanjutkan. Yang dilakukan oleh Coach William adalah menggali saat ini apa yang sedang dia rasakan dulu. Jadi fokusnya bukan oke, sekarang saya mau bercakap-cakap, tujuan saya adalah apa, enggak. Fokusnya adalah apa sih yang lagi dialami orang ini? Apa sih yang cocok diomongin saat ini? Jadi ingat ya, kalau yang internal itu
subjeknya diri sendiri kita, kalau yang di fokus sama global subjeknya adalah lawan bicara. Nah, ini adalah beberapa teknik mendengarkan aktif. Jadi, walaupun kita mendengarkan dan diam, untuk memberitahu bahwa kita mendengarkan, kita bisa kasih jawaban singkat. Misalkan, oh oke, wow, kayak gitu. Jadi dia tahu bahwa Anda mendengarkan. Yang kedua, berikan pengakuan atau acknowledgement. Jadi orang tuh seneng kan diapresiasi, di acknowledge. Jadi biar mereka tahu bahwa Anda melihat kualitas dalam diri lawan bicara. Misalkan ketika saya melakukan discovery, waktu itu bukan discovery call ya, karena ketemu langsung dengan wow misalnya. Dia cerita mimpinya untuk kerja di kapal pesiar, sekolah lagi. Saya bilang, wow, mimpi kamu besar ya, walaupun sekarang kamu ada di sini, tapi kamu dalam 5 tahun ke depan aja udah mikirin ini gitu. Biasanya orang akan senang bahwa dia di-acknowledge gitu. Atau misalkan teman-teman ketemu seorang ibu rumah tangga yang datang ke Welcome to Usana. Teman-teman bisa bilang bahwa, makasih ya Bu sudah datang. Saya meng-acknowledge Ibu yang walaupun tinggal di rumah dan anaknya sekarang masih kecil-kecil, tapi bisa meluangkan waktu sejam untuk datang ke ini. Jadi kasih tahu dia bahwa kita melihat usahanya dia, kualitas dalam dirinya, orang senang banget di acknowledge. Terus lihat juga perasaan, jadi kalau orang bicara kan ada pemikiran lewat kata-kata, tapi juga sebenarnya ada perasaan dari kata-kata yang dipilih, atau dari ekspresi, atau dari emosi. Jadi bisa di misalkan waktu itu aku discovery call sama ada satu orang yang dibesarkan oleh single mom. Ketika dia cerita tentang ibunya, air mukanya tuh berubah. Jadi saya bilang, saya tadi merasakan kamu agak bergetar suaranya ketika ngomong soal ibu kamu gitu. Kamu sayang banget ya sama dia. Oh iya, soalnya ibu saya single mom gini-gini. Ketika itu terbuka, saya bisa bilang bahwa, wow, saya juga single mom anak 4 gitu. Terus akhirnya dia jadi lebih cair lagi. Jadi pinter-pinter ngeliat perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan perasaan, emosi, gitu. Karena itu bisa jadi pintu kita untuk jadi dekat sama si prospek kita. Terus klarifikasi, menyimpulkan, recreate. Nah, untuk recreate, Nathan akan ngasih training sendiri setelah ini, dan setelah ini kita akan latihan, tapi nanti di dalam latihan teman-teman perhatikan ya. Perhatikan untuk apakah ketika orang bicara teman-teman berpikir. Kalau itu terjadi, hentikan percakapan dalam diri sendiri. Terus juga lihat nilai-nilai yang dibawa dalam percakapan. Ketika orang memilih cerita tentang anaknya, berarti buat dia anak-anak penting. Dengan begitu kita tahu, oh kita bisa bilang nih bahwa dengan Usana, ibu bisa kerja di rumah, artinya nggak harus tinggalin anak-anak. Kayak gitu. Terus dengerin juga apa yang memotivasi si lawan bicara. Misalkan buat dia waktu penting, kita bisa fokus soal kebebasan waktu di Usana. Atau buat dia personal development penting, kita bisa share bahwa lewat bisnis ini akan banyak personal development yang dia dapatkan. Saya pernah salah nih, jadi tahun lalu karena saya lagi senang-senangnya personal development, jadi saya lupa bahwa nggak semua orang senang. Jadi saat itu saya baru ikut Asia Award, terus baru ikut ini itu, lagi senang personal development, baru dikenalin Nathan ke Tony Robbins segala macam. Ketika saya share ke teman kantor saya, yang saya emphasize tuh itu, gila nih Usana, lihat nih convention aja yang diundang Tony Robbins, gini. Teman saya nggak tertarik karena buat dia personal development apaan sih gitu. Saya lupa bahwa nggak semua orang ada di fase seperti saya gitu. Nah, jadi ini yang kita pinter-pinter melihat apa sih yang memotivasi dia. Kalau yang memotivasi dia uang, share soal kemungkinan income yang unlimited. Kalau yang memotivasi dia jalan-jalan, share soal trip-trip di Usana, atau share soal dengan ini kamu bisa kerja dari mana aja, artinya kamu bisa jalan-jalan kapan aja. Kalau yang memotivasi dia
adalah keluarga, share bahwa ini bisa dikerjain di rumah, jadi nggak perlu ninggalin anak-anak gitu. Jadi itu ya, karena setiap orang berbeda coming from-nya, kita lihat apa sih yang memotivasi dia. Nah, selanjutnya kita akan Nah, sekarang akan diteruskan oleh Nathan, dan nanti habis itu kita baru latihan. Nathan, you can do your part. You want to take a little bit of sharing from what they got from the first section? Oke. Mungkin 1-2 orang boleh sharing apa aha momennya apa dari mendengarkan aktif tadi. Aku mungkin. Ya, silakan Ferdian. Inggris atau Indonesia? Indonesia apa enggak? Indonesia aja. Indonesia, ya. So kalau aku kan dulu mau jadi lawyer ya, mau jadi pengacara, dan aku lebih banyak untuk mendengarkan kan. Jadi kalau setiap kali aku mendengarkan itu selalu di fase yang kedua, ada focus listening. Jadi kan di situ kayak that's how we get the diamonds out of it. Jadi ya di situ sih, dan concentration-nya memang di latihan ini. Maybe where's the slides? Sebentar, tadi slide-nya mana ya? Ya di latihan itu memang kita di latihan itu memang kita harus fokuskan pada mendengarkan kan. Jadi ya well, that's how to get a prospect in a good way. Jadi kita dengarkan apa yang mereka inginkan. Kayak tadi pagi aja aku ditelepon sama prospek aku kan, jam 6 pagi, wah langsung bangun. Langsung dia interesting untuk ambil 2 produk. Oh my God, ini just kayak pagi-pagi udah ketimpa durian gitu ya. Dan wow. That's a good start. Yeah, that's a good start, really good start. Karena dia mau health kan, ya udah oke, aku forward, aku panggil telepon beberapa tim bisa gitu untuk health check gitu atau lain sebagainya kan. Okay, that's really good man. Yeah. Okay, thank you. Oh, thank you for sharing. So in brief, Ferdian said that as a lawyer, that's what they do. But he mentioned that it's in the stage 2, focus listening, because as a lawyer, their aim is to, in conversation, their aim is to get all the information, all the golden things that they could use. And ya, ada yang mau share lagi nggak sebelum lanjut ke Nathan? Oke, Nathan, you can continue. Oh ya, nanti presentasinya saya akan kasih ke Coach Dewi. Jadi teman-teman bisa punya ya, buat jadi materi belajar. Can you guys see? No, you can't see my screen, can you? Yes. Okay. Okay, so in the second half, we're going to focus on something called recreation. Jadi di bagian kedua ini kita akan fokus tentang recreation, artinya kita menceritakan lagi apa yang sudah kita dengar untuk membuat si lawan bicara tahu bahwa kita mendengarkan dan memahami dia, nggak cuma mendengarkan. So the recreation is like a superpower, okay? It's one of the most effective ways of communicating with another person is to be able to recreate their communication. Jadi Nathan nih menganggap recreation ini adalah superpower karena ketika kita bisa menceritakan lagi apa yang dia ceritakan, itu akan membuka pintu bonding dan komunikasi berikutnya. And the way that the two are linked is that listening is the foundation for being able to effectively recreate someone else's communication. Nah, hubungannya dengan training yang sebelumnya, mendengarkan itu adalah fondasi supaya teman-teman bisa melakukan recreation ini. And recreation is the key to making people feel like they've been heard. Recreation ini adalah kunci di mana orang bisa merasa mereka dimengerti, nggak cuma didengarkan ya, tapi dimengerti. Okay, so what are the elements of communication? I want you to just perceive these two women as they're communicating. Nah, apa sih elemen komunikasi? Nathan ingin teman-teman memperhatikan 2 orang yang sedang berkomunikasi ini.
Okay, so just let's have people share. They can just call out or write in the chat box. What are the different elements of communication that you can see? Oke, eh, teman-teman bisa share nggak apa yang kamu lihat dalam video ini? You guys can just call. You can just call out. Enthusiasm. Okay, so you see enthusiasm present. Mm-hmm. What makes up communication, Fiscal? What's one thing that makes up communication? Be present, active listening. Because when you present, so you get the message. Okay. And what does that look like when they're communicating, right? What do you see them doing? Mm-hmm. Look their eyes, Okay, eye contact. eye contact, What else? focus, gesture, Gestures. Yep. Hand. and answer. What do you mean Like, by like respond, you can say yes or you can got say it? no. So Mhm. speaking. Right. Yep. Speaking, hand gestures, eye contact. Anybody else? What else do you see? There are Don't- some people in the chat room. Let me Okay. just read real quick. So it's respond each other. Everyone's talk, no one's listening. Two is communication. The affirmation from the other person. Uh-huh. And it seems like they were arguing. Also eye contact. Got it. Okay, great. So we're going to distinguish the two realms kind of communication. Okay, the first one is what most people associate with communication is speaking. Jadi kita akan lihat apa sih yang orang-orang sering lihat. Jadi sering sekali orang berpikir komunikasi itu cuma soal ngomong. And by speaking, we mean like the person who's communicating, right? So their words, their body language, their hand gestures, their facial expressions, their eye contact, and then the way that they use the words, their tonality. Jadi dengan ngomong itu artinya ada kata-kata yang dipakai, ada body language, ada gestur, ada ekspresi muka, ada eye contact, atau gimana mereka menggunakan kata-kata. And if we take all of these things together, right, it really creates like a whole world of meaning or a whole experience of what the other person is saying. Nah, jadi kalau kita menggabungkan ini semua, itu akan menciptakan suatu pengalaman tentang apa sih yang benar-benar dikatakan oleh si orang itu. But communication is more than speaking, right? If you hear someone say, yeah, Mia is a powerful communicator or Dewi is a powerful communicator, okay? Oftentimes we're referring to the speaking. Nah, padahal komunikasi itu nggak cuma soal ngomong gitu. Jadi kalau orang bilang Mia adalah seorang komunikator yang bagus atau Dewi adalah seorang komunikator yang powerful, itu nggak cuma sekedar apa yang dia katakan. So the other element of communication is really the listening. Jadi sebenarnya elemen lain dari komunikasi adalah mendengarkan. So Mia, this is you were just talking about active listening, right? So mostly when we think of communication, mostly we think of the speaking part, like the person that's doing the speaking, okay? And to be a very good communicator, right? We're actually going to privilege the other side, which is the listening aspect. Nah, beda dengan yang tadi. Ketika orang dibilang komunikator yang hebat, biasanya mikirnya adalah speaker. Padahal sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah mendengarkannya. Jadi dibalik nih sama Nathan. So we're just distinguishing between two types of listening here. Nah, jadi ini juga Nathan akan bedakan antara dua jenis mendengarkan.
So the first one is the way that we all ordinarily listen is on the left-hand side. Nah, biasanya ketika mendengarkan kita ada di sebelah kiri nih. So the way that we usually listen when someone else is talking to us, right? What we usually do is we come to the conversation, right, with a lot of things already in our mind. Nah, biasanya yang terjadi adalah ketika terjadi komunikasi, kita sendiri udah punya pikiran-pikiran tuh di kepala kita. So let's say we have a bad day, or we have a certain maybe this person is we have a certain way that they communicate with us, right? We have a certain interpretation of the way that person is. Nah, misalnya baru datang kita udah yang aduh hari ini nih nggak enak banget nih, atau di kepala kita udah ada pemikiran tentang orang itu atau tentang apa yang pernah terjadi atau apa kata orang tentang dia. Okay, or you can see the second one, right? We have an agenda for the conversation, meaning we come into the conversation, okay, but we have a certain way that we think the conversation should go, or the way that it's gonna go, or we have kind of an agenda that we want to get out of the conversation. Nah, atau kita datang dengan udah punya agenda nih. Udah kebayang pengen ngomong apa atau hasil dari percakapan itu seperti apa. Or you can see the internal speaking is the little voice that's going on in the head, right? So even right now, right, when I'm speaking, there's going to be something that's going on in your listening, right? You're going to be talking to yourself while I'm speaking. Atau ini yang juga paling sering terjadi internal speaking. Perhatikan deh saat Nathan ngomong, apakah ada pikiran-pikiran yang terjadi di kepala. Even saya aja ketika saya dengar Nathan, harusnya saya fokus terjemahin, tapi saya sibuk berpikir tentang apa yang dikatakan dia. The other thing that we do when other people are talking, right, is they say words and then we assume what we think that they mean by what they're saying. Atau ini juga yang sering terjadi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, kita mengasumsikan apa yang orang itu maksud. Or when they're speaking, what we're listening for is, do we agree with what they're saying or not? Atau ketika dia berkata-kata, kita tuh mikir, nanti dia akan setuju nggak ya sama apa yang saya katakan? Right, and a lot of times we'll end up interrupting people while they're talking, right? Because we have an opinion about what they're saying, and so we're like interjecting our thoughts and our opinions while the other person is communicating. Atau yang sering terjadi juga adalah menginterupsi. Jadi karena kita pikir kita tahu apa yang akan dia katakan atau apa yang dia pikirkan, jadinya orang belum selesai ngomong udah diinterupsi, udah dipotong. And what happens ordinarily is you have two people, right? And they're both doing this, right? So two people are having a conversation, both of them are talking to each other. All of this is happening, right? With both of the people, and oftentimes nobody's actually listening. Nah, kemudian yang terjadi adalah ada dua orang ngomong nih, tapi sebenarnya nggak ada yang dengerin. Masing-masing sibuk sama pikirannya, masing-masing sibuk sama apa yang mau dikatakan. You can just think about this for yourself, right? But how many times does the phone ring, right? And you have that person or a couple of people in your life where you look down, the phone is ringing, you can see their name, and you're like, oh. Nah, coba pernah nggak teman-teman misalkan lagi ngobrol, terus handphone bunyi, terus teman-teman lihat nih namanya siapa, terus teman-teman langsung aduh. Itu kan berarti kan teman-teman memikirkan di kepala berarti ada pikiran kan, nggak sama lawan bicaranya. So that's all the stuff that's going on in our listening when other people are talking that makes us not be present to what's actually being said. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam kepala kita yang membuat kita nggak present sebenarnya sama lawan bicara kita. Now, when we think about authentic listening, okay, authentic listening, instead of bringing the past, right, and how you're feeling and your opinions, you're coming from nothing, which means there's nothing going on in here, right? You're just listening to the other person's communication. Nah, sementara authentic listening itu adalah ketika kita ada di sebuah percakapan
Dan kita come from nothing, nggak ada apapun yang kita pikirin terhadap orang itu akan ngomong apa atau kita akan jawab apa atau gimana harusnya percakapan itu berlangsung. And instead of coming into the conversation with an agenda, right, that you want to get out of it, you're just open to the way that the conversation unfolds. Nah, beda dengan ordinary listening yang ketika mau ngomong tuh agendanya udah ada. Di sini tuh teman-teman open sama apa yang nanti terjadi atau muncul di dalam percakapan. And instead of assuming what people mean, right, and then speaking from there, right, authentic listening actually creates the ability. We ask questions, right? Instead of assuming what people mean, we actually ask them, "Hey, you mentioned this earlier, Mia, but can you say more about that?" Or we say to them, what I'm getting out of your saying, what you're saying is this, right? So we're checking into making sure that we're understanding what's being said. Nah, yang juga nggak kalah penting adalah mengajukan pertanyaan. Jadi misalkan, hey tadi kamu ngomong gini, jadi apakah benar begini? Just untuk memastikan bahwa kita benar-benar mendengarkan dia atau menangkap hal yang benar. Jadi nggak asumsi tapi nanyain balik. And then when someone's communicating, instead of listening from whether you agree, like, okay, I agree with that. Oh, no, I don't agree with that. Oh, yeah, I agree with that. Right? You're actually just seeking to get the meaning of what the other person is saying instead of trying to figure out whether you agree with it or not. Ya, jadi ini percakapan bukan soal setuju apa enggak, tapi mengerti kenapa orang itu mengatakan itu. Jadi tujuannya bukan persetujuan ya, bukannya benar salah, siapa yang benar siapa yang salah, gue setuju sama dia apa enggak, tapi lebih ke ngerti, oh oke, jadi menurut dia begini. Jadi intentionnya adalah to understand. And then the last thing is, instead of interrupting people or having, right, a lot of times when people are talking, we have this urge to speak, right? Instead of having that urge, you allow the other person to finish fully what they're saying before you respond. Nah, jadi daripada terburu-buru kayak mau ngomong, di sini kita mengizinkan orang itu untuk benar-benar selesai ngomong. And we're not suggesting that you should just automatically be able to go and do the authentic listening, right? What there is to do is just pay attention in your own experience, right? And notice when you're bringing the past, when you have an agenda, when your little voice is talking, right? Just notice when you're doing the things on the left-hand side here in the ordinary column, right? And try to give that up and start practicing the things that are on the right-hand side. Nah, Nathan juga nggak minta sekonyong-konyong teman-teman langsung bisa authentic listening ya, tapi mungkin latihan pertamanya adalah menyadari ketika hal-hal yang di kiri ini terjadi. Ketika teman-teman orang lagi ngomong, ada internal speaking. Jadi pelan-pelan beralih ke kanan dari kiri. So, Mia, maybe you can just translate this? Oke, jadi authentic listening. Secara authentic listening berarti kita mendengarkan orang lain tanpa memperhatikan posisinya, mengabaikan apa yang dipikirin, nilai-nilai kita, pandangan kita, pendapat kita, nggak berusaha merasionalisasi, nggak menjudgment, nggak menjustifikasi, nggak make apa yang pernah terjadi di masa lalu atau pengalaman kita, tapi yang kita lakukan adalah ketika kita ada di dalam conversation itu, kita benar-benar ada di sana untuk benar-benar mengerti, get them, untuk mengerti. Jadi kita membiarkan lawan bicara kita untuk complete, selesai ngomong, dimengerti, benar-benar mengabaikan internal, sebenarnya pikiran-pikiran kita. Jadi kita benar-benar present, ada di sana untuk mendengarkan dan mengerti. Ini dari Werner Erhard. Beliau adalah foundernya Landmark. Is this the guy from Landmark? Yeah. Yeah, and when you listen this way, what happens is it creates an experience of trust, and it creates a safe space for the other person, and it creates a really powerful sense of being related. Nah, kalau ini benar-benar dilakukan, itu tuh bisa menciptakan satu space yang orang ngerasa nyaman, aman, dan merasa dimengerti. Penting banget untuk building trust.
Okay, now when you practice this authentic listening, what it makes possible, okay, is recreation, exactly what we were saying before, okay? So if you're able to not only get the words that people are saying, okay, but also get the emotion in behind what they're saying, right? And the commitment that's behind what they're saying as well, okay? It allows you to then powerfully recreate back to someone what they've said so that you get the whole world of their communication. Nah, kenapa semua listening itu tadi penting? Karena ketika kita bisa menangkap kata-katanya, menangkap emosinya, menangkap komitmennya, lalu bisa mengcreationkan kembali, ini akan membuat orang merasa nggak cuma didengarkan, tapi dimengerti. Dan ini akan membuat percakapannya jadi lebih mudah. So we're going to give you in a moment we're going to give everybody a chance to practice this, okay? And I want you to go home and with your kids and then with your partners, with the people in your life, I really want you to start practicing this process. Jadi sebentar lagi kita akan ke breakout room nih untuk latihan mendengarkan lalu recreating. Nathan juga menawarkan teman-teman untuk melatih mendengarkan dan recreation ini juga dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan orang-orang di rumah, karena ini adalah super power yang sangat powerful banget. Because when you're able to recreate someone fully, it's like there's nothing between you and them. They literally feel like you have stepped into their world and there's nothing between the two of you. Karena ketika kita berhasil merecreate itu kayak kita benar-benar masuk ke dalam dunianya dia dan kemudian kita bisa menciptakan apapun. So I just want to make a distinction between repeating what someone's saying and recreating what they're saying. Nah, Nathan akan melihat nih perbedaan antara mengulangi atau recreating. So repeating means just parroting words back, right? Like a parakeet. Polly want a cracker? Jadi kalau ngulang itu cuman kayak ini ya. Tahu kan burung parot yang suka ngulangin kata-kata orang? And it doesn't leave people feeling like you really got the communication, right? After you say it back, they feel there's a sense that there's something missing. Nah, walaupun Anda bisa mengulangi semua kata-katanya, itu nggak berarti orang ngerasa dimengerti. Mereka kayak, ini kayaknya ada yang missing nih. When you recreate someone and you really get the whole world of the meaning behind the words that they're saying, it leaves people feeling heard, like there's nothing else to be said, right? They feel complete, and it's an act of love to make someone feel that way. Sementara kalau teman-teman bisa recreate, nggak cuman kata-katanya aja, tapi the whole world atau arti di balik itu, orang akan ngerasa didengarkan, dimengerti, kayak nggak ada lagi nih yang perlu dikatakan. Mereka akan ngerasa complete, dan sebenarnya membuat orang merasa complete adalah act of love. So when you recreate someone fully, okay, something like that, you can see it in their body. They just kind of relax and they feel like there's nothing left to say. So, jadi kalau kita bisa recreate dia, story-nya dia, orang tuh akan ngerasa, oh gila dia ngerti gue banget, gitu kali ya kira-kira. So you can tell when you don't do this, right? Because if people keep repeating something, it means that there's something inside of what they're saying that you're not getting. Nah, perhatikan kalau orang mengulang-ulang sesuatu, artinya ada yang dia katakan yang teman-teman nggak dapat. Okay. So with that in mind, okay, we're going to go into breakout rooms and we're going to practice recreating each other. Nah, jadi dengan yang tadi udah kita pelajarin, kita akan ke breakout room dan latihan recreate. Okay, so what we're going to do is last week everybody made their stories, right? Oh. Jadi So kita that's lakukan good. Jadi kita lakukan adalah kan kemarin kita praktek bikin story nih. So this week, okay, don't get stuck on the words, okay? Don't get in your head about whether your story is good or not, okay? That's not the point. You want to just take the structure that we created last week for the story,
2 minutes, share your story, and then the other person is going to recreate your communication. Nah, jadi nanti jangan dipraktek ini, nanti teman-teman kan akan sharing story 2 menitnya, tapi jangan mikir ini benar atau salah. Pokoknya ceritain aja story-nya. Masih ingat nggak strukturnya? Dulu saya gimana, yang nggak suka apa, kenapa ketemu Yusana, apa yang berubah, apa yang excited ya, 5 itu. Jadi share, dan nanti yang lain akan recreate story teman-teman. And then after the person recreates your communication, they can ask you, did I get it? Did I get your communication, right? And then I can say, yeah, you got it, or no, there was something missing. Nah, nanti ketika partner yang lainnya recreate, yang sharing story-nya bisa bilang bahwa okay, you get my story atau enggak, apa yang missing. Can you create one example? Yeah, so we'll end on this one, and then people can take a screenshot here. So I'm gonna be person A, okay, and Mia is gonna be person B. Okay, so remember the story is 3 things that didn't work before Usana, how you found Usana, then what life is like in those 3 areas, and then what you're most excited about in the future. Can I be person A? Sorry? Can I be person A? Yeah, you can if you want to switch. Oke. Jadi saya akan jadi orang yang sharing story, nanti Nathan akan recreate ya. Oke. Apa? Screenshot ini biar nanti teman-teman bisa buat latihan di rumah atau dengan partnernya masing-masing. Oke, let's start ya. Yes. Okay. So this is my story. I was still working as a scriptwriter before Usana, and I was really burned out because of the endless deadline where I was not even allowed to turn my phone off even when I sleep, because I have to be on standby anytime to revise or go to shooting location. And then I keep having headache or fever because I don't have regular rest, and I was also not being able to have vacation with my kids, because when they're on holiday, I'm on deadline. When I'm on a break, they're in school. Then I found Usana because my mom have health issue, and what I like being working as Usana associate is I could actually arrange when I work, and where I work, I could actually work from anywhere. Now I could have holiday at least twice a year with my kids, and I feel much more happier because my health is also improved. I'm excited because now I could just do things that I love as my hobby, like traveling or doing yoga and stuff. And I could meet my friend. I could spend time with my family, and I'm excited because I also want to show this possibility to other people who have the same problem with me, with health, time, and money. Amazing. So, Mia, what I got from what you're saying is that before you started with Usana, you were a script writer, and during that time, you were experiencing a lot of burnout, and you had deadlines all of the time, and your phone was like always on because you had to be attentive to deadlines and people communicating with you. And you were also getting a lot of like headaches and fevers because you weren't resting and you weren't sleeping well, and it was creating a lot of health problems. And you also at that time didn't have a lot of holidays with your kids because when they were on break, you were working and you didn't have time to be able to spend with them. And the reason how you got introduced to Usana was because of your mom was unwell and you were looking for health products for her. And now that you're in Usana, you have the ability to be able to
make your own schedule and work from wherever you want. And now you can take holidays whenever you want, and you can spend time with your kids. Your health is much better, and you're able to really do what you love and spend time with your friends and family. And the thing that you're most excited about in the future is actually giving this same opportunity away to other people. Yes, you got me very well. Teman-teman lihat nggak di kalimatnya Nathan kesekian saya tersenyum. Karena saya ngerasa Nathan got me. Saya ngerasa Nathan ngerti banget perasaan saya. Nggak cuman ngerti kata-kata saya, tapi ngerti perasaan saya. So I told them that like after like some sentences, I smile because I feel you got me, not only my word, but also my feeling. Yeah, and then we're going to give everybody a chance to do this. But what I want to say about this is very powerful discovery calls happen when you share your story and then you ask the other person to share about their past, kind of what they're doing now and what they want in the future. And if you just go through and you just make a couple of notes when other people are talking, when they're finished, you just want to say, okay, I just want to let me make sure I got it right. And then if you recreate them like that, they really feel like, wow, this person listens and they really get me. It's a very powerful way to start off your discovery calls and your presentations with people. Nah, jadi Nathan yang ngelihat bahwa beberapa discovery call yang powerful terjadi ketika orang itu ditanya masa lalunya. Tapi ingat, ketika orang itu cerita, teman-teman benar-benar mendengarkan, sehingga nggak cuma nangkep kata-katanya, tapi juga perasaannya, emosinya. Dan ketika teman-teman bisa merecreate apa yang teman-teman dengar tadi dengan benar, orang akan ngerasa, wow, dia ngerti gue banget nih. Dan biasanya orang kalau ngerasa dimengerti, nantinya akan lebih terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Saat itulah kita menawarkan opportunity. Apalagi kalau mereka tahu bahwa kita punya story yang sama. Okay, great. So what we're going to do now, put everybody in breakout rooms, and then I'm going to request that we, if everybody is okay, that we stay for an additional like 10 minutes so that we can give everybody a chance to share. And then also come back and just do maybe 5 minutes of sharing. So Dewi, let's do 15 minutes in the breakout rooms, and then we'll come back and do 5 minutes of sharing. And then if people have to leave before then, that's okay. But hopefully everyone can stay. Alright. Nah, jadi teman-teman tadi udah screenshot ya, punya dari apa yang ada di screen. Jadi paling nggak ada catatan. Ini sekarang saya buka breakout room-nya. Silahkan diklik untuk masuk ke setiap breakout room. Kita akan bahas sekitar 15 menit. Nanti setelah itu kita kembali ke ruang utama dan kita akan sharing 5 menit terakhir sebelum kita tutup. And please turn your cameras on. Dan hidupin kameranya. Oke. So you can be with each other. Bu Susi, Bu Cing sama Bu Yeti di listening sama recreating-nya pada get semua. Tapi feedback-nya mungkin justru story-nya yang masih berantakan. Jadi latihan bikin story ya. Okay. Okay. So is everyone back now? Yes. Okay, so we have maybe just 3 or 4 minutes. So if we can just have like maybe 3 people share quickly what they got out of the exercise. Anything that opened up or what they learned. Ayo, sharing is caring, karena dari sharing teman-teman yang lain jadi bisa belajar. Okay, me again. Already. Alright, so from this exercise that we know that by listening to people that we communicate to, it's able to open something in us to get to gather the information about the people, about why they're living their old job and they're start with a new job, and then exercise our thoughts to
to achieving or making some affirmations over what we listen. And yeah, this is the part of the listening in order to get the diamonds out of the dirt. The diamonds to get diamonds out of it. So yeah, thank you. Yeah, anyone else? Thank you. Oke, aku ini ya translate. Jadi tadi kata Fardian, latihan listening itu penting banget karena ini adalah cara nemuin diamond nih di antara debu-debu atau tanah gitu. Jadi ini sebenarnya mungkin kalau aku bisa recreate, ini sebenarnya adalah modal kita untuk masuk ke prospek kita, ngomong dengan cara seperti apa. Karena kita jadi tahu apa yang penting buat dia, apa yang saat ini belum ada dalam hidupnya. Dan apa yang bisa Yusana isi dengan itu. How about did anybody have a difficult time recreating the communication because they were trying to get it right? They were trying to get the words right, so they had a hard time recreating the communication. Ada yang tadi ngerasa kesulitan nggak untuk denger dan recreate? Boleh sedikit, Mbak? Silakan Bu. Tadi saya coba fokus ya, tapi ternyata apa namanya itu listening internal itu masih mengganggu saya, karena saya udah kenal dengan Ching, jadi sudah tahu. Jadi masih ada yang mengganggu. Oh, Ching ini nanti ngomong ini pasti. Oh, itu ingat gak tadi yang dijelasin Nathan? The past. Ya, So, seharusnya dipaskan. sharing. Masih terdapat itu tadi. Jadi saya jadi agak, saya seharusnya nggak memikirkan itu seharusnya kan. Oke. Yang saya rasakan saat saya mendengarkan Ching cerita tadi. Oke, pertama aku mau acknowledge Bu Yeti karena satu, Bu Yeti mengenali percakapan internal itu, kedua Bu Yeti mau sharing. Jadi, so she share about when Ching share, because she already know Ching, she already predicted what she will say. Perfect. So, ini sering kali terjadi ya. Jadi kadang-kadang orang ngomong terus, oh iya, soalnya kan gini-gini, oh pasti gini-gini, oh saya juga. Nah, next time itu terjadi di kepala, sadari, lalu langsung fokus lagi ke yang bicara. It's really perfect, and you want to look in your own life. How many times, maybe your partner, your kids, right? You don't listen to them because you think you know what they're already going to say, or you already have something in mind. Yeah. So thank you so much, Nuryeti, for sharing that. It's very powerful. Jadi Nathan tadi menawarkan teman-teman untuk lihat nih di mana lagi nih terjadi dalam hidup saya ya. Kapan orang lagi ngomong terus saya udah ngeramal dia bakalan ngomong apa. Okay. So can I say something? Yes. Nathan, can I ask you something? Who's sharing? Sorry. Debbie. We can go with William first, and then we go with Debbie before we close. William, go ahead. Can you hear us, William? William, you can go first. Yeah. So this skill here is the most important skill for every area of your life. So sit down, please. So the key is listening to the people you love and listening to the people you meet on a daily basis and really paying attention to what's happening in other people's lives is the access to power and influence. Jadi Can you recreate that, Mia? Ya. Jadi Coach William bilang bahwa sebenarnya kemampuan mendengarkan dan recreating ini sangat powerful ketika ini adalah kunci kita untuk masuk ke dalam kehidupan orang itu dan bisa mempengaruhi orang tersebut. Jadi ini nggak cuma buat bisnis kita, sebenarnya kalau kita punya skill ini bisa di seluruh hidup kita. Yes, continue. So when you put your own agenda aside and just be in the world of the other person and then recreate them, you'll get more connected to that person because you can feel
they're feeling, and they can then feel you feeling that, and that creates trust, and then you can take them on the journey with you. So this is the most important skill to practice if you want to have a fulfilled life in all areas. Jadi ketika kita bisa masuk ke dalam dunia orang tersebut, orang itu akan bisa merasa percaya. Ini adalah sebenarnya kekuatan kita untuk bisa punya kehidupan yang penuh, fulfill life ya. Maksudnya kita hidup nggak cuma hidup doang buat diri kita, tapi kita hidup untuk mengerti orang lain dan buat impact dalam hidup mereka. And this training should be twice as long, so we could do this for an hour, just this recreating. It's not long enough. So next time we're going to have to do this again, and we Ya. It's not enough time to get the message deeper. Ya, jadi sebelum training juga Coach Nathan bilang sebenarnya materi recreating ini sangat panjang dan dalam. Tadi juga Coach William nambahin bahwa training ini sebenarnya nggak cukup nih 1 jam karena ini adalah skill yang sangat penting gitu. Jadi next time kita akan bikin lagi lebih panjang. Just as you said Nathan before the training, that's actually like very deep and comprehensive training. So kita akan bikin lagi. Jadi pastikan teman-teman in tune dengan special training yang disiapkan oleh Coach Dewi karena ini sebenarnya training yang harganya ribuan dolar ilmunya. Teman-teman bisa dapat di sini. Great. And Debbie, did you want to end Debbie, you one wanted to ask question? the question? Okay. I can speak with Bahasa or English? With English, yeah. Okay. For me, I think this is good training for me, and but but now I think it's very difficult, to see the people face to face. I think face to face, I think is very good. We can do eye contact, we can do our gesture, and know their feeling very much. But now, I think it's very difficult for me to see the people directly. So usually like APC with the calling, WhatsApp text, or is it possible, how to get to know people more if we just do with only chat or WhatsApp call or anything? Is it possible like this to recreate story just only by phone? Yeah, I mean, even in text message, it's a little bit more difficult, but you can ask questions through the text message, right? But even if you're just over the phone, right? If you're listening to what people are saying, you're listening to the emotion behind what they're saying. It's very easy to get the whole world of what someone is communicating and really practice recreating them. Okay, so do you think should I went to APC, like, okay, we do APC, should I ask them to get the camera on or just do only the voice? Well, what do you think, Nathan? Because sometimes I cannot see, Definitely, if you can get them to have the camera on, it's best, right? Because you can see them and you have that face-to-face interaction. But it works just as well on the phone as well. Okay, so you can recreate someone's communication over audio. Because the key to this is so I think there's a little delay. Sorry, there's a delay. So Debbie, you can recreate people by just listening to them. You don't need to be face to face. William, your voice is not clear. I cannot hear. It's just there's a delay. So one more time, can you repeat, William? His connection's just breaking up a little bit. Oh. Can you hear me now? Yeah, go ahead, try again. Yeah. Can you hear me now?
Yeah, We- yeah. Okay, so the key is that there's no perfect way to do anything. We need to be less analytical and feel the situation, feel the people. That's why we need to practice this. If you practice this with your team and you have a meeting this week with your team, and in your focus group, you practice this for an hour, it's going to be amazing for all your team, because some of them never made it today because they're busy. So you can get the PowerPoint and then you create this, and I can come on your group, or Regina, and we can do it with you and bring your team together and practice this week. It will transform their relationships with their family and their confidence to communicate with other people. This is the one of the most amazing exercises you can. Okay, I got it. Yeah, okay. And also, Debbie, sometimes when we're looking at people's faces, we make their faces or the way that they hold their bodies. Sometimes we make that mean something. We add meaning instead of just listening to what the person is saying. So sometimes if you can't see them, you can actually practice listening much more deeply, because you're not getting distracted by what their face might be doing, or whatever the case might be. So what you want to do is just keep listening for the commitment and the emotion, and that's in behind the words that they're saying. You don't need to see their lips or see their face. It's about listening. Okay, that's good. Okay, thank you, Nathan. Thank you. It's a great question. Thank you for asking. Shall we recap in short so everyone else understand? Oh, yes, please. Jadi tadi Bu Debi nanya, kalau untuk recreate gitu, apakah lewat telepon bisa? Karena kan kalau ketemu kita bisa lihat mukanya segala macam. Terus juga tadi nanya, oh jadi kalau Coach William bisa kok, selama pandemi kan memang terjadinya lewat video call atau ini. Terus tadi Bu Debi juga nanya, apakah harus pakai video? Terus Nathan bilang sebenarnya nggak harus, karena itu kan ketika kita pengen ngeliat muka udah assuming dulu kan. Padahal sebenarnya dengar suara pun kita bisa menangkap emosi, perasaan, dan energinya gitu. Jadi sebenarnya mau ketemu langsung, mau lewat video, atau mau dengar suaranya pun, kalau kita berlatih, kita akan bisa menangkap selain kata-kata. Karena bahkan di suara pun ada emosi, ada energi gitu. Jadi sering-seringlah berlatih. Ada yang mau ditambahin nggak, Wi? Saya cuma mikir nih, kalau misalkan tadi yang ditambahin tentang trainingnya kita, ya memang ini nggak bisa langsung sekali jalan, maksudnya 1 jam, it's very compressed, ya kan? Tapi paling nggak untuk dasarnya teman-teman di sini udah mulai banyak belajar pemahaman pentingnya kita itu mendengarkan, tidak hanya mendengar. Nah jadi kedepannya kita pun bisa tetap latihan di saat kita ketemu sama prospek ataupun saat kita ngobrol santai seperti ini pun aja tuh pun juga membutuhkan mau mendengar, apalagi kalau di sebuah grup meeting, ya kan? Kalau misalkan cuma satu one on one mungkin masih bisa dengerin lebih gampang, tapi kalau di dalam sebuah grup seperti ini, saya mungkin nih lagi bicara, tapi mungkin beberapa temen nih lagi udah mikirin, bentar lagi mau makan siang apa ya, bentar lagi mau apa ya. Nah jadi itu tuh kayak sesuatu yang very normal, tapi kita perlu melatih. Selama kita bisa menangkap, kita sadar, itu udah kemajuan di diri kita. Nah jadi kita akan rundingkan lebih lagi, kalau memang yes kita mau adakan sesi workshop untuk listening lagi, ya kita akan adakan. Oke? Mungkin itu aja. Jadi kalau memang sudah, ya we close. Udah ya? Nathan. Adakan lagi, Coach. Oke, sekarang kita foto dengan filter. Oke, foto time. Okay, everyone ready? 1, 2, 3. Luar biasa. Okay,
Thank you, everybody, for coming out tonight. I love you. Have a great Sunday. Have a great. Thank you, Regina, Coach Dewi, Coach. Thank you, Coach. Love you guys. Thank you guys, everyone.